balik. Okay. Okay, so madam akan start untuk chapter subtopik 7.3. Sebab kadang bila kita tekan record, dia akan macam tertendang members, tapi tak ramai lah. Tapi dia bagi tahu tu yang madam bagi tahu nanti masuk balik. Because not because of your data lah. That's why I inform earlier. Okay, so kita tengok pada sebab dia tertendang sebab recording tu kan. Recording tu yang stated for Gmail. Tapi kadang-kadang tak. Sometimes. So dia keluar dekat madam punya tab je lah. Kadang dia tak keluar dekat you punya notification. Okay, so kita tengok pada new subtopik, second subtopik yang terakhir lah, iaitu compound interest. Okay, dalam bahasa Melayu adalah faedah compound lah. Okay. Kenapa dia tak keluar ni? Sekejap. Tekan balik. Okay. Okay, so compound interest, learning outcome ni determine the compound interest dengan compound amount. So ada dua lah. And then solve problem involving compound amount, period of time. So banyak kali benda yang sama lah kan. In simple interest pun sama. Interest rate, present value. Okay, present value dalam simple interest kita tahu present value tu apa. That is your principal. Future value adalah accumulated S kan. And then effective rate. And then solve problem involving more than one investment. Investment tu maksudnya buat pelaburan kan. And or more than one nominal rate with different compounding rate. So that is compound interest. So dalam formula kat exam, yang 7.1 kita dah tengok ni lah, interest, simple interest, discount punya formula based on accumulated S darab dengan discount rate darab dengan tempoh kan, time. Lepas tu proceed. Patutnya proceed ni bahasa Melayu lah, tapi bahasa Inggeris dia proceed, receive money kan. And then ini you punya formula. Ini yang 7.1 and 7.2. Formula yang given in the exam. So kita akan pergi yang ni lah. Ini yang 7.3 dan 7.4. Tapi 7.3 ni je yang first ni compound interest. Yang bawah ni semua 7.4. Okay, ada yang formula kena hafal lah. Okay, so kita tengok formula apa yang kena hafal, kita remark dekat nota. Okay, so that is your nilai agam. So kita pergi pada notes, compound interest. So compound interest in Malay is faedah compound lah. Faedah compound. Saya kena compound lah kan. You pun tahu apa tu masuk compound. So belajar dekat in 3 subjek tu lah, ekonomi, PP ataupun account. Okay, so compound interest that is computed on the previous accumulated interest and the principal. So this formula is given. So accumulated S, P in the bracket 1 plus I power of N. So where your I, you kena kira the formula is J rate yang dalam soalan akan bagi dengan M. And then you kira punya N, you punya N tu sama your period time your M. Okay, yang merah kotakkan merah tu, merah tu tak adalah dalam exam. This one you have to memorize. Sebab kalau kita tengok dekat exam tadi, dia hanya bagi ni saja. Tapi nak cari I dengan N tu you kena tahu. Okay. Basically nanti bila banyak buat latihan tu, bila dah pergi chapter 7, dah tahu nak cari I, J over M. Nak cari N, T times M. Okay, where your S is accumulated amount, P principal ni pun kita dah tengok dekat 7.1. J pun kita tahulah, cuma nama lain daripada interest rate tu adalah annual nominal interest rate. Tambah je lah kat depan ni kan. And then M tu adalah, ini yang barulah dalam compound interest kita akan ada M, the number of compounding periods in a year. T tu samalah, times period in a year. Okay, so keyword untuk M, untuk keywords untuk M dalam soalan, dia akan bagi either compounded macam ni,
You jumpa perkataan annually, semi-annually, quarterly, monthly, fortnightly, weekly, daily. So yang ni semua kena tahu. Sebab keyword tu adalah apa yang you punya M nanti. Ataupun duration, dia bagi compounded keyword dia ataupun duration. Every year, every half year, atau 6 months, every 3 months, every 2 weeks, every week, every day. So your M is situated keyword dia adalah inilah. So kalau annually, satulah M dia. Kalau semi-annually 2, quarterly 4, monthly 12, fortnightly 26, weekly 52, daily 365. So ini pun have to know lah kan. Sebab keyword tu lah yang akan membantu you apa nilai MU. Tapi basically kalau you dah belajar dekat you punya account ekonomi atau PP, you dah tahulah benda ni. Okay, so this one have to know. Buat star kat situ, kena tahu. Okay, and then kita pergi kepada example. Daripada example, cabut dulu. A long-term investment 250,000 has been made by a small company. So dia ada 250. Okay, and then 250,000 tu adalah P lah sebenarnya kan. Your principal. Sama lah kalau nak faham, you boleh buat timeline. You tulis dulu the interest rate and interest compounded, ada the word compounded maknanya akan kira faedah mudah tu faedah compound, bukan faedah mudah yang kita guna formula 7.1 sebab ini kebetulan dekat topik 7.3 sebab ada compounded, keyword dia quarterly. So bila quarterly kat sini adalah M4. Okay, if all interest is reinvested at the same rate of interest, what will the additional value of the investment be after 8 years? So T is equals to 8. So dia nak additional value, that means investment additional value tu sebenarnya adalah you punya interest. Additional value is actually you punya interest. Okay, so kita buat timeline. Timeline ni tak wajib tapi to understand lah. Okay, you ada I0.12, M is 4. And then here is 8 years. What is your I? P is your 250,000. J bukan I. Sorry, J. It's not I. J tu you tak calculate lagi. I tu you tak calculate lagi. It's J. Okay, so itu timeline you. Lepas tu, you nak cari I, interest dalam formula asal masa you belajar 7.1, accumulated S minus P. Okay. So accumulated S you, because this is compound interest, you tak pakailah P in bracket 1 plus RT kan. You akan pakai formula compound interest, iaitu P in bracket 1 plus I power of N minus P. Okay, samalah P ni can factorize, then you will left by 1 plus I power of N minus 1. Ini boleh keluarkan sebab P kan. And factorize. Okay, jadi you pun masukkan 250,000 and then 1 tambah dengan I tu ingat tadi I adalah J over M. This is the you have to know, and then N T equals to N plus M. Okay, jadi kat sini kita pun kira I kita 0.12, you punya J divide by your M is 4, and then power of your N tadi T times N kan. Silap formula dia. N T times N. N T times N. Terbalik lah. Yang ni N T times N. Okay, jadi T you adalah 8. So 8 kali dengan 4.
So tolak 1. Okay, then you calculate, you use your calculator. Ni 8 kali 4 ni kuasa lah kan. So kuasa 8 kali 4. Because you can use your scientific calculator. Okay, and then masukkan, you akan dapat in money into decimal places 39,3770.69. So that is your value. So sum up as conclusion. Thus additional value of investment is 39,3770.69. Okay. Then kita faham lah, maksudnya kita mengira interest tu daripada konsep 7.1 accumulated S tolak dengan principal. Tapi kita guna formula accumulated S tu menggunakan formula compound interest. Sebab sebelum ni kan ini formula U. Ni is faedah mudah, simple interest. So ada beza ya dekat situ. Simple interest and compound interest. Okay, so we see for second example. Alia deposit 500 in saving account for 11 years. Okay, the interest rate is 6%. So this is your R, 6%. Compounded, maksudnya faedah compound lah, iaitu compound interest kan. Semi-annually. So this is the keyword semi-annually. M equals to 2. Tadi quarterly, dia punya keyword. Quarterly satu M, dia 4. Satu keyword tu kena ambil kira, compounded for your M keywords. For the first 5 years and 8%, compounded quarterly. So kat sini pun sama, M equals to 4. For the next 6 years, ni T6 lah. Ni tadi T4, first 5 years. What is the amount in saving account at the 11 years? So nak lebih mudah, kita guna timeline. Okay, kita ada first 5 years. T kita 5 lah. Okay, and then so 11 years. Next is T6 lah. Tapi dah kat sini 5 pun boleh. Okay, lepas tu JU untuk adalah 6%, 0.06. MU tadi semi-annually M2. Okay, dekat sini JU adalah 0.08, 8%. MU adalah 4 sebab quarterly. Okay, then in the first dia deposit 500. Okay, lepas tu you punya S1 akan sama dengan P2 lah for principal accumulated. Lepas tu last kali adalah SU berapa. Okay, that means this is your P. You deposit inside. So kita pun cari first 5 years dulu. Okay, first 5 years. Okay, P1 500. Lepas tu you kira I siap-siap. I dengan you punya formula N kan. So JM 0.06 divided by 2, 0.03. And then N T times M. Ni mula-mula mana tulis lama-lama nak tulis terus 5 kali 12 pun tak apa. So that you remember lah this formula. Sebab I dengan N formula tu tak ada. You kena tahu, oh I J divided by M. N adalah T times M. Dalam list formula tak ada. Okay, lepas tu barulah cari accumulated S tu untuk the first 5 years. P1 guna formula compound interest. So 500 1 plus ni dah kira kan, terus masuklah 0.03. Kalau tak you masuk dalam bentuk fraction ni kan, tapi sebab you dah
kira dah mudah lah. Same with the N. So you dah darab, so dapat 10. So you kira, you dapat RM671.96. Okay, and then cari untuk next 6 years. Okay, sama S1 dia, iaitu you punya accumulated tu, yang you kira dekat first 5 year, dia akan jadi principal RM671.96. Okay, lepas tu you punya I, J over M. So 0.08 divide by 4, 0.02. Lepas tu you punya N, T times N, 6 times 4. So you got 24. So you kira dalam the same formula, tapi you punya P tu adalah you punya S masa first 5 years kan. So masukkan, so dapat 671.96, 1 plus 0.02 sebab dah kira dah. And then power of 24. So dapat 1180.81 sen. Jadi you boleh conclude lah, that is the amount of at the year of 11. So you boleh cakap in words, because it's problem solving of mathematics finance. Kena tulis lah, amount in saving account at 11th year is RM1,080.81. Okay, then you got the answers. Sebab kalau you pakai timeline, you nampak lah jelas kan. Tapi timeline tu ada maka. Maka nanti you dapat daripada di sini bila you dah kira ni, lepas tu you use the formula ni, kita akan ambil kira. That is the marks. Tapi timeline tu membantulah. I think you belajar dekat you punya ekonomi PP pun ada timeline kan. Okay. That is number 2. Dan kita dah faham nombor 2. Kita pergi pada example 3. At what rate compounded, so that means faedah compound lah kan, semi-annually. So semi-annually is M equals to 1, the keyword in the question. Okay, will 20,000. So will 20,000 tu adalah you punya P lah kan, 2,000. That is your principal, become 3,500 in 5 years. Ni adalah S. In 5 years adalah you punya T. Okay, jadi you pun tulis, oh principal you 2,000. S you adalah 3,500. Sebab become kan, so become accumulated amount you lah secara total. Secara accumulated amount. Okay, lepas tu kita kira N dia, T times M, 5 times 1, 5. I think semi-annually, mana buat silap kat sini. Semi-annually is 2 Sorry. 2 kan? Aku pun tak perasan kat sini. Semi-annually is 2 kat situ kena tengok balik lah. Mula-mula you boleh rujuk. Sekarang ni rujuk lah. Table ni. Nanti lama-lama kena ingat lah. Annually tu 1, semi-annually tu 2, quarterly tu 4. Selalu keluar sampai, selalu je lah, exam keluar sampai monthly ni. Quarterly, weekly ni jarang. Daily pernah. Jadi ingat yang table ni lah. Ataupun duration ayat dia. Kadang-kadang ada juga 6 month dalam soalan tu. Every half year pun keluar. Jadi kalau tak keluar semi-annually, dia akan keluar every 6 month. So, kena tahu kat situ. So 5 kali 2 adalah 10. Bukan 5 lah, 10. Okay, lepas tu kira lah you punya accumulated S. Sebab dia nak cari rate So rate tu dia nak cari adalah you punya I dalam soalan. Maksudnya you punya I. Sebab I kan sama J per M kan. So nak cari I tu, rate tu. So kita guna formula compound interest. Ni lah yang ada accumulate
converted dan juga principal. So kita masuk 3,500, 2,000, 1 tambah I kuasa 10. Sebab N kita dah kira lah T times M tadi. Okay, ni bahagi, di bawah sini jadi 3,500 bahagi 2,000 sama dengan 1 tambah I kuasa 10. Okay, yang ni you kecilkan, nanti you akan dapat 7/4. Okay, 10 ni sebenarnya kalau you bawa, dia akan jadi punca 10 lah kan. Sebab kan kuasa jadi punca kuasa kan. So macam ni lah, 7/4. Ataupun kuasa 1/10 pun boleh. Sebab dia adalah punca kuasa kan. Then, you pakailah calculator. You put in 4 decimal places. You got 10576. Okay, kita nak jawapan dalam 40-an sebab kita nak peratus kan. Okay, lepas tu I tu kita tolak 1.576. Kita tolak dengan 1. Kita akan dapat 0.0576. Okay, make sure you put in 4 decimal places. Sebab you nak cari rate kan. Rate kan bila pesan selalu 4 decimal places supaya you punya percentage tu tepat in 2 decimal places. Jangan round off lah. Janganlah pula buat 0.06. Nanti jawapan akhir dia 6%. Sedangkan 5.76. Itu kena berhati-hati. Rate lah. Your rate must be in 4 decimal places. Okay, barulah you tukar jadi percentage. You tak payah tulis darab 100 that step no need to write. Just change to percentage. Maknanya you memanglah dalam kepala darab 100 kan, tapi tak perlu tulis darab 100. That's what I did in 7.1 sebelum. Jadi 5.76. Jadi tepatlah you punya percentage in 2 decimal places. Kalau you round off dari awal, maksudnya you bagi jawapan I tu dalam 2 decimal places, tu you dah akan dapat 6%. Jawapan ni bukan 6%, jawapan ni 5.76%. Satu penting ni yang dia buat dalam kurungan. Okay, and then barulah sum up jawapan dia. So, rate compounded semi-annually is 5.76%. Cakap dalam ayat je lah kan untuk conclusion. Okay, so that is for number 3. That means you are using the compound interest formula but you are finding the rate value. Okay, then kita pergi pada soalan nombor 4. Question number 4. Linda save 5,000 in saving account which pays 12%. So 5,000 actually your principal lah. Okay, which pays 12%. That means this is your J, 0.12. Compounded monthly. So compounded monthly is M equals to 12. 8 months later, she saved another 5,000. Maksudnya ni prinsipal pertama, ni masuk lagi prinsipal yang kedua. Find the amount in the account 2 years after her first saving. 2 years, that means this your duration lah, T2. So you nak amount tu adalah actually nak S lah kan. So you boleh buat timeline to understand more. 0, then 8 months, then T in 2 years. So you nak cari S. So you masukkan 5,000. This is your P1. Prinsipal yang pertama, kedua pun sama. Masukkan 5,000. So this one is your J is 0.12. MU adalah 12. Okay. Sama, kita akan guna formula compound interest. So firstly, kita cari dulu untuk yang pertama lah. Okay, Madam tulis dulu formula dia. Kita biasakan walaupun formula given, tapi kita tulis so that kita masuk betul. Okay, so kita cari dulu for the 8 months. Maksudnya dia simpan 8 months dalam 8 months yang pertama lah kan. So cari dapat 5,000. 1 tambah. Ni kat sini pun boleh kira dulu siap-siap. I 0.12 divide by 12. Okay, and then nak tulis pun boleh, nak biarkan fraction pun okay. It's up to you lah. Lepas tu N, ini
Nak tulis balik pun boleh, J over M. And then times M. Apa tadi? Siapa masuk? Sekejap, mana? Siapa? Siapa masuk tadi? Tak ada. Sempat ambil. Okay, T times M. Lepas tu T times M tu darab. So 2 kali 12. So you akan dapat 24. So you masukkan 0.12 12 kuasa 24. Ini boleh buat bintang ke, masukkan ni. Untuk first 8 months pula. Jadi kira kita akan dapat nilai dia 6348.67. Okay, lepas tu dia kata 8 months later, maksudnya 8 bulan selepas So sini dia cakap 8 months later, she save another 5,000. So 8 months later tu you kena kira lah kan 8 bulan yang seterusnya. Sebab yang you kira ni untuk compounded monthly, untuk M12. M dia ikut 12. Berbeza tau. Sebab dia simpan 5,000, rate dia J0.12. Dia punya compounded tu monthly. So M dia adalah 12. Dia beza dengan soalan yang ini ya. Yang ini sebab you ambil S dia, S1 tu sebagai principal dia. It's a bit different so you have to read carefully. Kat sini tak. Sebab dia compounded monthly. Lepas tu 8 bulan selepas tu dia masukkan duit 5,000 lagi. Kat sini lah 8 bulan selepas tu. So kat situ kena kira lagi 8 bulan, iaitu S2. P2 tu adalah you punya, yang you masuk 8 bulan selepas tu kan. Tak apa, tulis dulu formula. Okay, masuk 5,000 untuk 8 bulan selepas tu. She save another 5,000. 1 plus, so sama kat sini I 0.12. Okay, you divide by 12 sebab you punya compounded tu still monthly, cuma you punya M tu is 8 bulan. Nanti bila you kira M. So yang ni you tak tulis pun tak apa. Sebab sama, I dengan J tu sama. Ni. Okay, tapi nanti you kira dekat sini, dia punya M tu, maksudnya dekat sini N tu, T times N is 2 times 8 because 8 months. So sini you akan dapat 16. So this is power of 16. Okay, sebab 8 bulan tu barulah disimpan lagi 5,000. So you punya T N time N sama dengan T times N tu, M you berbeza. Dan you kira kat sini you akan dapat 5862.89 sen. Okay, so bila you nak cari find amount in the account for 2 years, so 2 years tu maksudnya you nak cari untuk T2 kan, 2 tahun kan, so 2 tahun, so you jumlahkan you punya S, das S, S1 plus S2, 634867 plus 5862.89. So you akan dapat 12211.57. So you pun conclude that the amount in account is 12211.57 sen. Boleh faham kat situ sebab you tengok kat sini dia simpan 5,000 as principal dalam saving account dia, yang mana nominal dia adalah 12%, 0.12 lah, that compounded monthly. Jadi rate dia tak berubah. Kalau macam soalan ni,
Rate dia untuk first 5 year adalah 6%. Lepas tu semi-annually. Lepas tu untuk the next one, that means next 6 years, compounded quarterly. Lepas tu you punya rate pun berbeza 8. Sebab tu kat sini, dia beza. Ini 0.08 per 4, ni 0.06 per 2. Understand what Madam mean? Sini dia punya 0.12 bagi 12 tu sama. Ini sama. Satu kat sini sama. Sini sama. Cuma dia punya tempoh M tu 8 bulan kemudian, dia simpan lagi 5,000. Jadi bila dia nak kira untuk N, M dia berbeza kat sini. M dia jadi 8. Alright. So kena baca jugalah carefully for chapter 7 punya soalan. Sebab words kan, you take out. Okay, so that is your answer. So kita tengok pada next one. Bila kita dah belajar compound interest, kita nak compare dia dengan simple interest. Sebab kan formula dia lebih kurang sama, cuma beza kalau compound interest dia power kan. So comparison between simple interest, faedah mudah, dan juga compound interest, faedah compound. Let's say take the principal is 1,000. So dalam simple interest, kalau you kira first year, you pakailah formula SP1 plus RT, correct or not? That is the formula for simple interest. You dapatlah 1,100 dengan rate 10%. Simple interest rate lah. Dan second year sama, third year, fifth year, and until 10 year. Okay, tapi bila you cari untuk compound interest, nilai dia sama, I. Tapi let's say you kira yearly. Yearly adalah M equals to 1 lah. Dengan semi-annually M equals to 2. So you punya kiraan untuk yearly sama macam mana you kira untuk S. Tapi formula dia berbeza lah kan, because it's power of 1. So this one, ni kebetulan sama tapi pergi pada second year dia dah berbeza. Sebab this is power. The formula for compound interest is S P1 plus I power of N. That is compound interest. So ini first year, second year kalau yearly lah dia punya compounded. And then semi-annually, bila you kira nilai dia semakin lama semakin nilai dia semakin naik lah, sebab semi-annually kan, M dia 2 kan. Sini RM1,002.50 dan seterusnya sehinggalah 2653.3%. So kita nak buat perbandingan, comparison. So note with the same interest per annum, maksudnya 10% sama R dia, dia accumulated as compound interest rate. Kalau dia lagi besar daripada simple interest rate. Tengok kat sini pun nampak kan, nilai dia semakin lama naik kalau compound interest lah. Ni pun sama, kalau you kira sebagai compound interest dia lebih besar daripada you kira sebagai faedah mudah. Ni lah sebab dalam you punya tajuk ekonomi atau PP pun sama kan, beza faedah compound dengan faedah interest. Sebab you kena compound kan, jadi duit tu banyak lah nak kena bayar kan daripada faedah mudah. So compound interest rate is greater than simple interest rate or equivalent lah. Macam ni contoh equivalent lah. Let's say yearly kan, dia boleh jadi sama ataupun lebih besar. So for compound interest, the more times the interest compound in a year, the higher the accumulated amount. Maksudnya kalau you kena compound yearly, kurang lah. Kalau semi-annually, setahun 2 kali. Lagi besar lah duit yang you kena bayar kan. So the higher the accumulated amount yang you kena bayar. So the higher the value M, the higher the value S. Kan? Sebab M tu kalau lebih besar 2, kalau you bayar daily lagilah. Macam tadi kan daily adalah 365. Daily lagilah dia punya nilai accumulated S tu lagi tinggi. Itu notes that you have to know. Okay, and then kita pergi pada effective interest rate. Okay, effective interest rate ni pun ada formula dia lah kat exam. Ni sebenarnya kat bawah sini. Ni effective rate punya formula. So effective interest rate adalah nominal interest rate stated in rate of interest. Dia RE lah kan.
dia punya simbol dalam formula. So effective interest rate, the actual rate by which the money grows in during each year for a given duration. Let's say take time tu, duration tu adalah 1. Usually apply to find actual interest rate taking place in given compound interest for a certain period of time. So formula ni tak perlu hafal. Ni diberi dalam exam, this one. Okay, cuma bezanya, okay, note the equation above only refer to cases for compound interest rate. So effective interest rate ni dalam compound interest rate, bukan dalam simple interest rate. So for simple interest rate case, you punya effective interest rate tu adalah R. Saya tu kat sini lah. Okay, so how you got this formula? In dalam ni lah. Okay, where you equate your simple interest rate dengan compound interest rate. Okay, jadi you pun gunakanlah IGM ni dengan N equals to M lah, where you assume that your time period is 1. So you masukkan, P ni akan eliminate. You tak perlu know how to derive sebab learning outcome you tak perlu derive the formula, to understand and use the formula. Okay, then ini you jadikan RE tu tajuk, so dia akan tolak satu lah, satu dia dapat formula that one. Just use the formula Okay, so kita dah ada second formula given in the exam. Kita pun tengok example. Tadi dah cari compound interest kan, now related to effective interest rate. So find the effective rate. So perkataan effective rate tu adalah RE, R subscript E. Okay, for 15% compounded quarterly. So tu di dalam compound interest effective ni sebab ada perkataan compounded kan. So quarterly M equals to 4. So JU dah boleh kira lah J kat sini. JU kan 15%, 0.15. So MU 4. So kita pun kira lah siap-siap J I equals to J over M. 0.15 divided by 4. Lepas tu you punya M equals to 4 kan. So masukkan dalam formula. Kita tulis dulu first time. Formula given in the list formula tu tulis. Lepas tu masukkan 1 plus 0.15 over 4 power of 4 sebab power of M bukan power of N tau. Itu N tu dalam compound interest. N itu adalah T times N. Ni M sahaja. So tolak 1. So sama bila kira effective rate mesti dalam 4 decimal places. 0.1487 sebab rate kan. So must make sure that the answer must be in 4 decimal places. So that when you dapatkan dalam percentage, tepat in 2 decimal places. 15.87%. Rate ni keluar kat sini, dekat rate dekat you punya 7.2 pun sama kan. So must make sure. Sebab kalau you run off awal, nanti you bagi katalah you bagi 2 decimal places ke atas, you akan bagi 60%. Salah kat situ. Okay, your percentage must be in 2 decimal places. So dari awal mesti dalam 4.0-an lah. So ini yang betul dia. Okay, then samalah effective rate. Tak cakap, yang ni tak cakap pun tak apa sebab dia memang suruh cari effective rate kan. So tak perlu buat conclusion. Tapi yang nak buat pun boleh je, tak ada masalah. Effective rate is 15.87%. Okay, sama juga dengan second one, 24%. So J 0.24 compounded monthly. So M is equals to 12 monthly kan. So kita pun kira I dia 0.24 divide by 12. So carilah you punya effective rate formula, terus masukkan 1, 0.24 bahagi 12. Lepas 12 tolak 1. Kira dapat 0.2682. Put in 4 decimal places so that you dapat percentage tepat kepada 2 decimal places. So the answer is 26%, 26.82%. Okay, thus effective rate is 26.82%. Okay, then kita pergi kepada next example. Mr. Lee saw 2 investment. So
So ni adalah investment. Scheme in newspaper. Scheme Omega offers investor with interest rate of 10% compounded semi-annually. So semi-annually adalah M equals to 2. Scheme HOA offers investor interest rate of 9.9% compounded monthly. So monthly adalah 2. Which scheme offers better return? Dia macam dia tanya loan kan hari. Ya? Masuk baru masuk. Okay. Patut tu. Okay, so kat sini kita pun tengok. Kita kira lah untuk scheme Omega. So J dia adalah 0.1, 10%. M dia adalah 2. So kita pun kira dia punya effective rate. Pakai formula 0.1 bahagi 2 kuasa 2 tolak 1. 0.1025 in 4 decimal places lah, so that you can get your percentage effective rate in 2 decimal places tepat. Kalau ada satu tulis kat situ. So make sure lah you don't round off dari awal. Okay, lepas tu sama HOA. Cari HOA is 0.9 9.9% turn to percentage 0.099. M2. Sebab semi-annually dengan monthly tu sama. Cuma satu dalam duration, satu dalam keyword kan. So carilah RE. Okay, cari RE. 1 plus 0.0999 over 12, power of 12 minus 1. So you dapat 0.1036. So 10.36% sebab you put in 4 decimal places. So you dapat percentage pun tepat in 2 decimal places. Jangan round off lah dari awal. Okay, cuma kat sini ingat lagi kan Madam bagi dekat nota 7.2 last example, Madam kata kalau loan, ingat lagi kan yang ni Madam kata kalau loan kita ambil lower rate. Kalau investment kita ambil higher rate. Hari tu soalan dalam 7.2 is loan lah kan. Satu kita ambil lower rate. Tapi sekarang soalan dia adalah investment ni, investment. So investment kita akan ambil higher rate. Satu kena tengok keyword kat sini. Kalau loan kita ambil lower rate. Tapi kalau dia investment kita ambil higher rate. Kalau dia suruh pilih lah antara yang mana offer lebih bagus kan, better return. So kat sini since dia adalah investment, ni investment, so kita akan ambil higher rate lah. So HOA lah kan yang lagi have better return. So scheme HOA offers better return. Sebab apa? Because kena bagi reason out lah, because of higher effective rate. Sebab dia ada investment. Tapi kalau dia loan, kita ambil yang lower rate. Keyword dia dalam soalan. This one is investment. Okay. Dan kat soalan tutup pun akan ada nanti. Loan dengan investment. Kena ada beza lah kat situ. Okay. So that is 7.3 for compound interest. Okay. Itu example. Lepas tu kita pergi part 1 untuk 7.4 annuity. Okay. Annuity kita ada dua formula lah. SN dengan NN. Kita pergi dulu. Okay, dalam tajuk annuity ni, kita ada, actually the learning outcome is to determine the amount of annuity and future value. And then also present value, the regular and periodic payment, and the total interest. Sebab annuity susut nilai kan. Cuma you nak bayar tu dalam present value ke future value. Sebab SN dengan AN. Ni kita ada dua formula, SN, AN. So formula kita pun kat sini dua kan, SN, AN. Okay, and then solve problem involving mixed compound interest.
So kat situ learning outcome lah. Kita pergi first part dulu, iaitu future value of annuity. Okay. Untuk annuity, dia adalah, apa maksud annuity tu? Dia adalah sequence of equal payment made at equal intervals of time. Itu adalah annuity you lah. Okay. Ordinary annuity adalah payments are made at the end of each time interval when interest is compounded. Maksudnya bayar secara bulan-bulan kan. Bulan pertama, bulan kedua dan seterusnya. Okay. Ataupun you miss payment. Jadi you kena sum up lah kat situ. So itu adalah annuity. So kalau future annuity value, ni dia punya timeline lah basically. So dia pakai formula compound interest sebab dia datangnya daripada 7.3 kan, compound interest formula. So dia akan bayar ikut time interval dia. So dekat sini tertebitlah formula dia. Sama, ni tak perlu tahu how to derive, tapi perlu faham untuk menggunakan pakai formula SN ni lah. So macam dia total up lah dia punya sum of first term, first bulan kan, R tu, then up to R1 in bracket compound interest 1 plus I power of n minus 1. So dia sum up kan, dia akan dapat formula ni dan tertebitlah formula ini. Formula ni diberi dalam exam untuk future value of annuity. SN lah. SN tu adalah future value of annuity. So SN tu adalah amount of annuity future value. R adalah regular or periodic payment. Okay, maksudnya regular payment yang you bayar tiap-tiap bulan. Contoh kalau you ada kad kredit, so bayar tiap-tiap bulan berapa, ataupun investment you kan. So ini I, J sama sebab dia adalah dalam formula compound NT times N. So yang ni dia keluar dekat 7.3 dengan 7.4. Inilah. Okay. This is the formula for future value. Cuma yang bawah ni, yang ni kena hafal. Sebab dekat formula tak ada. Daripada future value, kita nak calculate interest. So interest sama dengan future value tolak dengan NR. Yang ni kena memorize. This one have to memorize. Itu tak ada. Okay. Yang kotak ni adalah, okay, lepas tu kita pergi pada soalan yang pertama. Kita nak faham future value tu kan. So an investment of 200 is made at each of month for 5 years. So investment, dia adalah investment. So future value tu investment lah kan. Okay, 200 is made. So this is your R. At the end of month for 5 years. Interest rate for 10%. So each month maksudnya tiap-tiap bulan, maksudnya MU adalah 12. Okay, RU ataupun JU adalah 0.110 ataupun 10%. Okay, per annum. Find the total amount of payment. Total amount of payment means you punya SN. And find the interest earned by the investor. That means your I lah. Okay, so kita dah ada R. Kita pun boleh tulis dulu apa yang soalan bagi. R is 200. J is 0.110. T is 5. Then you cari untuk you punya I, J over M. So 0.110 over 12. Because your M is 12. Tambah M 12. Lepas tu tulis untuk N. T times M. So 5 kali 12. So dapat 60. So kita pun gunalah formula future value kita for annuity. SN R in bracket 1 plus I power of N minus 1 over I. So kita masukkan 200 dan masukkan you punya I tu adalah 0.10 per 12 kuasa 60 tolak 1 bahagi 0.1 bahagi 12. So, samalah. Dia guna calculator scientific, then you will come out with 15487.41 the value of future value amount you untuk total payment you lah. So sama buatlah conclusion dekat situ. Total amount payment you
will be 15487.41. Tapi habis lagi baru menjawab total payment, belum jawab lagi interest earn. So carilah interest earn. Pakai formula I yang ni kena hafal lah, SN future value tolak dengan NR. Yang tadi formula given in the list formula. So cari 15487.41 tolak dengan N60. So dah cari N dekat sini kan. Okay, and then 200. RU adalah you punya regular payment yang you buat. Then you dapat nilai interest you adalah 3487.41 sen. Jadi you pun tulis conclusion, interest earn is 3487.41 sen. Nanti Meda akan bezakan esok apa beza SN dengan AN. Future value and present value of annuity. Macam mana nak identify? Sebab dalam soalan tak cakap tau. Sekarang tak apalah, sekarang sebab you baru kira untuk SN. Okay, nanti kita akan tengok esok lah apa beza AN dengan SN. Tahu satu future, satu present value, tapi macam mana nak bezakan kat soalan? Nak guna SN ke AN kan? Okay, so itu untuk soalan 1. Lepas tu pergi pada example 2. Kenny plans to deposit 100. So dia adalah RU in saving plans at the end of this year and the end of each following year. The interest earned at the rate of 5%. So ni adalah JU compounded annually. Annually means M equals to 1 lah. To what amount will the investment have grown at the time of 13 deposit? 13 maksudnya 30 lah kan. So you boleh buat timeline to understand. Okay, 30. Berapa you punya investment? ARU adalah 100. So JU 0.05. Okay, you pun nak cari S30 kan, S30 kan. So that is your SN lah. What is the amount of investment you kan, SU untuk S30. So you pun cari S30. Sama, the formula is like this lah. This is the formula asal dalam list formula. Kita guna pakai with the given maklumat. So S30 RU adalah 100. 1 tambah IJ lah 0.05 bahagi M. Okay, kalau tak siap-siap buat macam di atas tadi. Macam ni. Nak buat siap-siap macam ni pun boleh. Ataupun nak terus masuk dalam formula pun okey. Tahu I itu adalah J over M kan. Lepas tu N adalah T times N. So 30. You punya nilai T itu adalah 30 teruslah kan. Sebab you punya T itu 30. M pun 1 kan kebetulan. So 30. And then tolak 1 bahagi dengan 0.05 over 1. So you kira you akan dapat 6,643 ringgit 88 sen. So tu adalah jumlah future value untuk investment you pada deposit yang ke-30. So you pun cakap the total amount will be 6643.88. Okay, and then last example for future value annuity. Ellie plans to make an equal deposit at the end of each year for 10 years. So T equals to 10 in a trust account that pays 12%. So this is your J,
0.12 compounded annually. So annually is M equals 1 lah. If she expects to have 100,000, so 100,000 is, that means you punya sum lah. That means you punya total future value annuity you. Sebab expected you kan. So this is will be you punya S. At the end of 10 years, what must be her annual deposit? Maksudnya annual deposit you tiap-tiap bulan berapa? So R. Soalan akan tanya macam tu. Okay. So you nak kira samalah. You nak buat timeline pun boleh, tak nak buat pun okay. So katalah nak buat timeline. So 10 years, as you dah ada 100,000. And then R you nak tahulah berapa ni nak masuk kan. So J you adalah 0.12, M you 1. Okay, M sini 1 boleh, nak tulis kat bawah pun tak apa. Mana-mana boleh. So annually kan. And then carilah sama menggunakan formula tu. Kita dah ada formula DSN R1 plus I N minus 1 over I. Lepas tu SN kita adalah, kita dah ada, iaitu 100,000. R nak cari 1 plus I kita adalah 0.12 bahagi 1, J over M. NU adalah 10 lah kan, sebab 10 tahun darab dengan M tu 1, so 10 lah. Tolak 1 bahagi 0.12 bahagi 1. So sama cuma nak cari R. So kira ni nanti jawapannya akan bahagi dengan 100,000. So dapatlah RU 5698.42. That is your annual deposit yang you masukkan. So at least should deposit $5,698.42 annually. Dan boleh. So nanti esok kita akan pergi pada present value. Formula dia pun a bit different. Konsep dia pun samalah dekat soalan. Faham? Okay, so tomorrow kita akan pergi present value of annuity. Nanti 7 minggu dengan cuti Fawali tu fahamkan chapter 7.3.7.4. Sebab tu adalah last subtopic you. Alright, so esok dia akan sambung present value dan example yang lain lah yang belakang tu. So kalau tak ada apa-apa, boleh left. Thank you class. Thank you, madam. 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 Welcome. Thank you, madam. Welcome.